Jadi hari ini kita at least gue gak pernah sejual mahal padahal demen sama itu cowok. At least gue berani ngomong hal apapun ke cowok. At least gue gak pernah nolak cowok cuma gara-gara pengen jadi temen setan aja. Izin. Gak tau aja gue. At least gue gak pernah masuk rumah sakit gara-gara cowok sampai dirawat. Banyak sih di kepala gue sebenarnya. Tapi kayak susah dikapin gitu ya. At least gue gak pernah pacaran sama beda agama. At least gue gak pernah bingung buat milih cowok. At least gue gak pernah ngecas dimanapun dan kapanpun di tempat umum. At least gue gak pernah nge-live dimanapun. At least gue gak pernah sakit gara-gara cowok. Cetak. At least gue belum pernah trauma sama cowok. At least gue berani nyatain perasaan ke cowok walaupun tahu resikonya. At least gue berani ngajak main berdua sama cowok. At least gue kalau main gak disamperin orang tua. At least klakson motor gue gak brutal. At least gue kalau ngeliatin orang be aja. At least gue gak pernah dibilang sombong karena dilihat dari matanya doang. At least gue kalau main sholat. Bobo sholat takut Nggak, gue tau. At least gue gak pura-pura sholat buat ditanyain udah sholat apa belum. At least gue gak pernah dimintain Google Map pas lagi main sama orang tua.